গাইস আগে এই ভিডিওটা দেখেন, তারপর আপনাদের করা ফানি কমেন্টস গুলো পড়া হবে। तो चलिए शुरू करते हैं। लाइट कैमरा एक्शन के चले बिकनी कट के चले बिकनी कट अरे तोरी बहनी के अरे कट अरे तोरा बहनी के करने लेके हेल गली रे। अरे डायरेक्टर गाड़ फाड़ देते ओकर बेटी है इकलौता। अरे একটু খেলতে দে শালা, এতদিন পরে সুযোগ পাইছি। নায়ক তো সেই যাও, ওইদিকে খেলা শুরু হয়ে গেছে। ডাবল মামলা দিন, এভাবেই শাকিব খান অপু বিশ্বাসকে খেয়ে দিয়েছে। ভাই এরকম নায়ক আমিও হতে চাই, নায়িকা কোথায় পাবো? হক মাওলা। Good. Very good.